I think we better start now. Okay, so Assalamualaikum, very good morning everyone. Okay, so boleh key in attendance. Okay, so saya bagi masa awak 1 minit untuk key in attendance. Okay, so kita akan start sekarang. Okay, so for today's session, we're going to continue with the last subtopic for chapter 7, okay, which is for solubility equilibrium. Okay, so in this session, we're going to learn about how to predict the precipitate will form or not when we have a saturated solution, and also we're going to learn about the common ion effect. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to predict the possibility of the precipitation, okay, by comparing the value of the QSP and also the value of KSP. And then you should be able to define, explain, and also perform calculation involving a common ion effect. Okay, so this is just continuation on what we have learned on last week's lecture. Kita dah belajar tentang QSP, which is the solubility product. Okay, so basically solubility product is the measure to what extent the insoluble salt itu akan dissolve dalam water. Okay, so if we have a insoluble salt that we try to dissolve in any solution, especially in water, there are three conditions yang may arise. Okay, whether the solution form is either unsaturated, saturated, or we call it as a supersaturated. So in order to predict whether the precipitate itu akan hasil atau tidak, when we dissolve a slightly soluble salt in water, we're going to compare the value of the QSP with the value of the KSP. QSP ni dia lebih kurang sama yang macam QC dengan KC. Macam itu kita belajar waktu chapter 6, we learn the value of Q when we compare with the value of K. We can use it to determine whether the reaction already achieve equilibrium or not. Okay, same goes the ion product expression or QSP. Tapi untuk QSP ni kita akan tengok whether the solution itu akan form precipitate ataupun tidak. Okay, so same as QC and also QP, the QSP have the same expression as the KSP. The reaction quotient ini akan sama expression dengan equilibrium, but the difference is depend on the value that you substitute in the expression. Okay, if in the KSP, the value that you substitute inside the expression itu adalah value at equilibrium. Okay, tetapi dalam QSP, the value ataupun the concentration of ions yang awak substitute dalam expression itu adalah concentration at any instant. Tak kisahlah initial ke, in the middle of the reaction ke, ataupun at the end of the reaction. Dia ataupun at equilibrium pun boleh. Itu beza dia. Q ni at an instant, K ni hanya value at equilibrium. Okay, kita recall balik how to write QSP and KSP. Okay, dia sama je. Okay, so mula-mula kita kena buat dia punya dissociation dulu. Okay, lead to chloride is a solid. So when dissociate, it will produce Pb2 plus and also 2Cl minus. Okay, so nak tulis dia punya QSP is equal to the concentration of the Pb2 plus multiplied by the concentration of the Cl minus square. Okay, this is how we write QSP. So it's same as the KSP lah. So we try for the calcium hydroxide. Okay, so calcium hydroxide solid, when we dissolve in water, it will slightly dissociate to become a calcium ion and also 2 hydroxide ion. So if we want to write the QSP expression, it's going to be the concentration of the C2 plus multiplied by the concentration of the OH minus square. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan? Semua okay? Tak ada, sir. Okay, sir. Ini sama yang macam last week. Okay. Okay, now we want to determine
whether the solution yang kita hasilkan tu kalau kita dissolvekan the slightly insoluble salt itu dalam water, okay, kita nak predict whether precipitate itu akan terhasil atau tidak. So macam saya cakap awal-awal tadi, we can predict by comparing the value of the QSP with the value of the KSP. Now, if the value of the QSP is greater than the KSP, a precipitate will form. Okay, until the remaining solution is saturated. Okay, so kalau kita tengok ni, contohnya kalau saya ada satu beaker, okay, let's say saya ada satu beaker, okay, so dalam beaker ini saya ada satu solution, dan ini kita punya slightly insoluble salt. So let's say lah nama slightly insoluble salt saya ini adalah MaYB. So contohnya, so when we have a slightly insoluble salt that we dissolve in water, some of it will dissociate to become ion. So inside the water itu kita akan nampak akan ada M plus ion dan akan ada Y minus ion. So now, if the value of the QSP is greater than the KSP, okay, kalau kita tulis dia punya expression dia, MaYB solid dissociate to become Am plus By minus. So expression QSP dia is equal to M plus to the power of A Y minus to the power of B. Okay, kalau QSP ini lagi besar daripada KSP, maknanya at the particular instant yang awak measure the value of QSP tu ataupun concentration of ion itu, the amount of the soluble ion is greater than the amount of the insoluble salt. Okay, so maknanya solution itu ada terlalu banyak ataupun kita bercakap salt itu dah menghasilkan terlalu banyak ion. So maknanya bilangan insoluble salt solid itu sikit. Sebab itulah, so kita kena ingat dia mesti achieve equilibrium. So sebab itulah kalau kita hasilkan ion, sebab ini adalah positif, ini adalah negatif. So akan ada attraction between those ion. So in order to achieve ataupun in order to reduce the value of QSP untuk samakan dengan value KSP ni, kedua-dua ion ini dia akan form bond between each other to form solid. Sebab itulah precipitate itu boleh terhasil. So if the value of QSP is greater than KSP, the precipitate will form. Sebab apa? Sebab now dia ada lagi banyak soluble ion daripada insoluble solid. So cara kita nak rendahkan value QSP itu adalah kita tukar ion yang dalam solution itu tadi, kita tukarkan dia kepada solid. Okay, so maknanya sebab tu precipitate akan terhasil. Okay, boleh ni? Any question? Okay, boleh Okay, itu kalau QSP. Yes, saya. Terangkan macam mana nak rendahkan nilai QSP tu? Okay, macam mana rendahkan nilai QSP tu? Okay, sekarang ni value of QSP ni is greater than KSP. So kita tahu nak QSP, ini expression dia. Dia depend on the multiplication of the correlation of the soluble ion. Okay, kalau QSP lagi besar daripada KSP, that means the concentration of the soluble ion ni, amount dia lagi banyak daripada amount solid ni. So cara kita rendahkan dia, since ion ni positif dengan negative charge kan, so dia boleh form bond antara satu sama lain. So cara kita nak rendahkan produk ni adalah kita akan shift to the left. Kita akan shift to the left, kita akan hasilkan banyak solid. Sebab itulah precipitate itu akan terhasil. Itu kalau value of Q tu lagi besar daripada value of K. Okay ni. Okay, sir. Alright. Okay. So, if kalau saya ambil contoh yang sama. Okay, kalau saya ambil contoh yang sama.
Okay, so kita masih ada garam yang sama juga. Kita masih ada garam yang sama. Okay, if the value of QSP is lower than the value of the KSP. Agak-agak yang satu lagi banyak. Soluble ion ke solid tu yang lagi banyak? Kalau QSP lagi rendah daripada KSP. Soluble ion. Ha? Okay, kalau QS tu tahu, kalau kita tulis ni, QSP dia sama dengan M plus to the power of A to Y minus to the power of B. Okay, if the value of QSP ni lower, maknanya the product of multiplication ni pun akan lower kan? Maksudnya yang QSP tu dia punya tu ke ion tu ke? Okay, sebab QSP and KSP ni kalau kita buat expression dia merujuk kepada product of the concentration of the soluble ion kan? Okay, boleh ni. Okay, so sebab different between Q dengan K adalah value yang kita substitute dalam expression tu. K ini adalah value at equilibrium. Q ni is value at any instant. Okay, sekarang ni at this instant yang saya measure sekarang ni, QSP ni the value is smaller compared to KSP. Maknanya dekat sini sekarang ni product of the multiplication ni, of the concentration ni rendah. So maknanya dia ada lagi kurang soluble ion daripada solid dia. So maknanya kalau product of the multiplication of the ion ini, dia punya amount dia lagi rendah daripada amount solid tu. Dia lagi rendah. Okay. Okay tak ni? Okay sir, okay. Okay. So ini lagi rendah. So kalau ini lagi rendah, kita akan tengok dia akan shift to the right. So sekarang kita nak samakan value dengan value KSP. So maknanya insoluble salt ni kita akan dissociate dia untuk hasilkan lagi banyak soluble ion. So kalau insoluble salt tu, yang solid tu, dia dissociate to produce more soluble ion, precipitate akan terhasil ke tak? Precipitate tak akan terhasil. Sebab precipitate tu adalah solid. Sekarang kita nak convert solid tu kepada soluble ion. So maknanya takkan ada lah precipitate. Boleh? Boleh sir. Okay. Okay, ini kalau case dia QSP lagi rendah daripada KSP. Okay, now, if the value of the QSP is equal to the value of the KSP, that means dia dalam equilibrium. So, dalam equilibrium. So, kalau saya ada beaker tu tadi, so maknanya amount of solid and also amount of the ion yang dissolve dalam solution tu is in equilibrium. So maknanya dia dah okey dah, dia dah capai equilibrium. So maknanya the amount of precipitate kita dengan amount of the soluble solid tu dah balance. Itu kalau QSP lagi rendah daripada QSP sama dengan KSP. Okay, any question? That means there's both the precipitate and the ion, so that means we can see precipitate is... Bernadette, saya tak dengar suara awak. Okay. So sebenarnya... Boleh awak cakap kuat sikit? Sir, can you hear me now? Sir? Apa? Okay, wait. Sir, can you hear me? Yes. Tapi suara awak agak perlahan. Okay. So that means inside the beaker there is precipitate and both precipitate and ions, right? Yes, correct. So means we can see precipitate lah. Okay, thank you. Yeah. Okay. Because the salt yang you try to dissolve ini adalah slightly soluble salt. Maknanya garam tu dia takkan completely takkan completely lah dalam solvent tu. Sebab tu akan ada equilibrium. Sebab apa? Sebab ada solid dan juga akan ada soluble ion. So kita measure equilibrium between those two. Okay, ni benar tak? Okay, sir. Thank you. Okay. Any other question? Sir.
Ya. Terangkan balik yang macam mana nak tahu yang dia shift to the left ke to the right tu. Okay, Bantu pada nilai QS. Itu kita kena tengok balik Le Chatelier principle. Okay, kita kena tengok balik pada Le principle. Okay, contohlah kalau yang sini, kalau yang sini okay, ini kita tahu, okay, value of QSP tu is greater than the value of KSP. So maknanya at the particular instance yang saya measure concentration ion itu, the amount of soluble ion itu lagi banyak daripada amount of the solid. Okay, so kalau based on Le Chatelier, kita akan kurangkan. So cara nak kurangkan tu ada, kita akan convert soluble ion ni kepada solid. So dia akan shift to the left. Shift to the left maknanya dia akan hasilkan lagi banyak solid. Maknanya precipitate akan terhasil lah. Okay, kalau QSP itu lagi rendah daripada KSP, okay, maknanya amount of soluble ion ni lagi rendah daripada amount of the solid. So dia akan shift to the right, so dia akan hasilkan lagi banyak ion. Maknanya solid awak tu akan dissociate dalam water to produce this soluble ion. Ni tengok balik Le Chatelier principle. Irani okay? Okay, sir. Okay. Okay. Any other question? Okay, kalau tak ada, awak tengok example 1. Okay, example 1 yang dalam slide sebagi tu. Okay, so the question asks you, does a precipitate form when 0.1 liter or 0.3 molar calcium nitrate is mixed with a 0.2 liter or 0.6 molar NaF. Okay, dia bagi value of KSP lah. Okay, so kalau awak boleh recall balik waktu awak sekolah menengah dulu, kita pernah belajar double precipitation. That means you mix two soluble salt to form insoluble salt. Okay, so sekarang ini kalau saya ada calcium nitrate, okay, calcium nitrate ini adalah soluble salt. It react with sodium fluoride, which is also a soluble salt. It will produce calcium fluoride, insoluble salt, so solid, dengan sodium nitrate. Okay, ini adalah soluble salt. So sekarang ni sebab kita nak measure, selalu KSP ni kita nak measure untuk insoluble salt lah. Sebab tu kita akan tengok yang ini saja. Sebab yang lain ni memang soluble. Okay, sekarang ni, does a precipitate form when 0.1 liter or 0.3 molar calcium nitrate is made with 0.2 liter or 0.06 molar NaF. Okay, so maknanya kita kena cari dulu value of QSP dia. Value of KSP dia dah bagi. So, kita tahu calcium fluoride solid dissociate in water to produce calcium ion and 2 fluoride ion. Okay, sampai sini faham tak? Sampai sini. Boleh tak sampai sini? So, ulang balik boleh, sir? Yang mana? Yang part mana? Yang CAF2 tu. Yang formation of CAF2 tu Okay. Okay, saya ulang balik. Sekejap, saya padam sekejap. Okay, sebab kalau kita ada two soluble salt yang awak mixkan, kita akan hasilkan satu soluble dan satu insoluble. Okay, so contohnya kalau saya mixkan, kalau saya mixkan calcium nitrate, so all nitrate salt is a soluble salt lah. Okay, so the aqueous react with sodium fluoride. Okay, sodium fluoride is also soluble salt sebab dia Na. We produce calcium fluoride. Ni solid sebab dia insoluble dengan sodium nitrate. Sodium nitrate is a soluble salt. So, garam larut. Okay, so sekarang ini kita nak tengok adakah precipitate CAF2 ini akan terhasil ke tak? Ataupun amount yang dia ada tu dissolve di dalam solvent tu. Okay, so we know that if we have a slightly soluble salt, kita dissolvekan dalam water,
dia akan dissociate to become calcium ion and fluoride ion. Okay, sampai sini okay? Syarafana, okay? Okay, sir. Okay. So, sekarang ni kita nak tahu precipitate ni hasil ke tak, kita kena cari value of QSP untuk CaF2 tu. Okay, sebab kan kalau nak tahu dia precipitate ke tak, kita kena comparekan value of QSP and also the value of the KSP. So, we know that the QSP for the calcium fluoride is equal to the concentration of Ca2 plus. Okay, concentration of the Ca2 plus and concentration of the F minus square. Okay, sampai sini okay? Okay, sir. Sir, Yes, saya. so for QSP, we only put in the ions lah. Right? Okay, sebab kalau dalam equilibrium expression solid kan kita tak involve. Yeah. So sebab tu lah expression dia hanya involve yang produk ni je. Sebab reactant ni semua solid. Okay. Okay, Okay, thank you, Okay. sir. Okay, welcome. Okay, now kita nak cari value of QSP. Dari mana kita nak dapatkan concentration kalsium? Dari mana kita nak dapatkan concentration F minus ni? Dari mana kita nak dapatkan concentration Ca2 plus dengan F minus ni? Any suggestion? Ada apa-apa? Okay, from CaNO3 to Na. Okay, betul. Tevitra. Okay, so kalsium ini kalau awak tengok, kalsium ini dia datang daripada kalsium nitrit kan? So, concentration dia kita boleh dapatkan daripada concentration kalsium nitrit. F minus ni, it come from the sodium fluoride. So, maknanya kita boleh dapatkan concentration F minus ni daripada concentration NaF. Okay, tapi kalau awak tengok, eksperimen ni dia mix two different solution with a different volume. So, kita kena buat apa? Kalau kita mix two solution with two different volume, apa nama proses tu? Okay, dilution, betul. Kita kena cari, betul Akram, dilution. So, kita kena cari concentration yang baru. Awak tak boleh ambil 0.3 molar dengan 0.06 molar. Sebab apa? Sebab ini adalah concentration before we mix the solution. Now we already mix the solution, the concentration will be different. Okay, so kita kena cari concentration. Okay, so we need to find the concentration of CaNO, calcium nitrate yang baru after dilution. So kalau ni guna M1V1 equal to N2V2 lah. Okay, so maknanya kalau ni 0.1 liter over total volume is 0.3 liter multiply by 0.3 molar. So awak akan dapat dia punya ini adalah 0.1 molar. Okay, itu kita punya concentration calcium nitrate yang after dilution. Okay, now kita akan cari concentration of sodium fluoride pula. After dilution is 0.2 liter over 0.3 liter multiply by 0.06 molar. So kalau awak kira, awak akan dapat 0.04 molar. Okay, dapat tak value yang sama macam ni? Okay, dapat tak value yang sama? Macam awak kira? Takut saya tersilap. Double check sekali dengan saya. Kira sekali. Okay, dapat. Okay. So, ini dah dapat concentration ini. Kita boleh cari dah concentration of calcium ion and also the concentration of the fluoride ion. Okay. So, kalau kita buat, okay. So, kita tahu calcium nitrate solid. Sorry, tadi dia aqueous lah. Okay, dia aqueous. Dissociate to become Ca2 plus ion plus 2 nitrate ion. Okay, so maknanya kalau sini adalah concentration dia adalah A, sini pun concentration dia A, sini concentration dia mesti 2A. It depends on the stoichiometric coefficient. Okay,
So kita tahu concentration of calcium nitrate akan sama dengan concentration of the Ca2+, which equal to the 0.1 molar. Okay, dah dapat ni, so maknanya ini, okay, ini adalah concentration of Ca2+. Okay, ini adalah concentration of Ca2+. Okay, now kita cari pula concentration untuk F-. So F- tadi dia datang daripada sodium fluoride. So we know that sodium fluoride dissociate to become Na plus and F-. So kalau sini concentration dia A, sini pun A, dia mesti sama. Sebab dia semua ratio 1:1:1. Okay, so kita boleh buat conclusion. Okay, concentration of NaF mesti sama concentration dia dengan F-, which equal to 0.04 molar. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan tak? Any question? Faham saya. Okay. Okay, so kau dah dapatlah concentration Ca2+ dan concentration of F2, F-, kita dah boleh kira calculate QSP dia. Okay, so we know that so kita tahu CaF2 dissociate to become Ca2+ and F- to F-. Okay, so maknanya kalau sini sini dia value dia 2A. Okay, QSP dia bersama dengan concentration Ca2+ multiply by concentration of the F- square. Concentration Ca2+ adalah 0.1 molar. F- concentration 0.04. Tapi kita ada 2 F, so dia jadi 0.08 square. So value of QSP yang awak akan dapat, kalau awak kira, dapat 6.4 times 10 to the power of -4. Okay, dapat tak value ni? Okay, so kalau kita compare, value of KSP dia is 3.9 times 10 to the power of -11. But the value of the QSP dia adalah 6.4 times 10 to the power of -4. Okay, so we can conclude that the value of the QSP dia is greater than the value of the KSP. Okay, macam saya kata tadi, kalau QSP ni value dia lagi besar daripada value KSP, the constant maknanya at that particular instant ada lagi banyak soluble ion compared to the solid. So dia akan precipitate. So precipitate will form. So maknanya precipitate will. Okay, boleh ni? So, Yes? how come the concentration of F- we take 0.08? Because if we dissociate if we have 1 mole of CaF2, we're going to produce 2 F-, right? Mhm. This is 0.04 is only for 1 F-. Yeah, but we cannot double the amount of F- that's originally present in the solution, right? If you Okay, but add it always depend on the stoichiometry. more, but in this case, if you add 0.04 molar of F-, then how can it double to become 0.08 molar? The stoichiometric coefficient. That's why you can double. You can double it only if you add 0.04 molar of CaF2, and then when you dissociate, you become 2 times the amount of F-. But here you're not adding CaF2 now. The CaF2 is produced from here, right? Mm-hmm. Because if we have a CaF2, it will dissociate to become 2 F-. Oh. Okay, wait, I think about it first. And then like maybe at night or something, I come back to you. Okay.
Okay. Okay, then you go. Alright. So, example 2. Okay. Try buat example tu. Saya bagi masa 5 minit. Try buat example tu. Saya bagi masa 5 minit. Buat. Kalau awak kira QSP ni, nanti awak akan dapat 6.4 times 10 to the power minus 6. Nanti awak try. Awak cuba. Dapat tak QSP ni, value dia macam ni. Okay, ada tak yang dah dapat dah QSP ni? Dapat, sir. Dapat okay, so QSP dia lagi besar kan daripada KSP kan? So activity akan terhasil ke tak?
QSP je lagi besar dari KSP. Ada precipitate. Okay, so akan ada precipitate. Okay, yang lain ni dapat tak? Dapat. Okay. So kalau ini, kan yang lain tu memerlukan masa. Awak memerlukan masa lagi ke? Dah dapat saya. Dapat Okey. So kalau okey, okay, kita proceed to the next. Okay. Okay. So kita akan tengok common ion effect. Okay, common ion effect ini adalah effect of a shift of equilibrium by a ion common to the equilibrium lah. So let's say kalau saya ada M A Y B salt, dia dissociate to become A M plus BY minus. Okay. So ini adalah soalan biasa lah. So kalau saya tambah any salt ataupun any solution yang contain M plus ion, ini yang kita panggil common ion. Maknanya kita tambahkan any ion yang dah siap sedia ada dalam solution tu. Kita increasekan concentration dia. Itu adalah common ion effect. Okay, so effect the common ion ini adalah kalau saya tambahkan M plus dalam solution ni, maknanya concentration ini akan meningkat kan? Okay, concentration dia akan meningkat, so agak-agak position of equilibrium dia akan shift ke mana? To the left ke to the left kan? Dia akan shift to the left. So maknanya akan hasilkan banyak solid. So kalau hasilkan banyak solid, macam mana dengan dia punya solubility? Makin bertambah ke makin berkurang? Okay, so solubility will decrease. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, the value of KSP ni is a constant. Okay, is a constant. So maknanya kalau kita increasekan satu, yang satu ni mesti berkurang. So that value of KSP ni tak berubah. So cara nak maintainkan value dia, equilibrium tu akan shift to the left to produce more solid. So kalau kita produce more solid, solubility akan berkurang lah. Okay. So ini kalau awak baca slide tu saya ada terangkan. Okay. So basically apa yang saya terangkan yang ni ada yang dalam slide tu lah. Itu makna common ion effect. Kalau kita tambah satu ion yang memang dia siap sedia ada dalam solution tu, concentration dia increase. So in order to maintain the KSP, so it will shift to the left to produce more solid and the solubility dia akan berkurang. Okay. So kalau kita tengok calculation Okay, kalau kita tengok calculation, okay. Calculate the solubility of Ag2SO4. Okay, ada 3. Satu awak kena cari in water, satu in AgNO3, satu in H2SO4. So if we calculate the solubility in water, ada tak common ion? Dia applicable tak common ion effect tu? Applicable tak? Ada tak ion yang sama? Okay. Okay, Chang. Apa ion yang sama dia dalam Ag? Okay, so maknanya if we dissociate Ag2SO4, it will produce Ag plus and SO4 2 minus kan? Okay, kalau kita dissolvekan dalam water, okay, water kalau dissociate dia hasilkan H plus and also OH minus. Ada tak ion yang sama dengan dalam yang salt solution tu? Dalam water ni, ada tak ion yang sama? Tak ada kan? So kalau tak ada, maknanya dia tak ada common ion effect. Maksud common ion tu adalah ion yang sama. Yang dah siap sedia ada dalam solution. Contohnya, kalau saya Ag2SO4 dissociate to become Ag plus and sulfate, right?
So common ion itu maknanya kalau saya tambahkan either Ag plus ataupun saya tambahkan SO4 tu minus. Tapi kalau water dissociate dia hasilkan H plus OH minus je. So tak ada pun ion yang sama yang macam dalam salt ni. So maknanya takkan ada common ion effect lah. Okay, boleh ni? Okay So kalau if the question ask you to calculate solubility, kalau dia cakap solubility saja, maksud dia nak dalam mole per liter. Kalau dia nak minta gram per liter, dia akan state dalam soalan. So kalau dia state solubility saja, maknanya dia nak dalam mole per liter. Okay, so dia dah bagi value KSP. Okay, so kita tahu Ag2 SO4 solid dissociate to become 2Ag plus SO4 2 minus. So KSP dia bersamaan dengan Ag plus square SO4 2 minus. So we know that the value of KSP is 1.6 times 10 to the power minus 5. Okay, kalau kita tengok, kalau sini X, sini mesti 2X. Sebab dia mesti 2 kali ganda. Sini mesti X. So maknanya molar solubility of Ag plus ni adalah 2X square. SO4 2 minus X. So kalau awak kira X dapat berapa? X dapat berapa? .015. Yes, correct. Yes, so 0.01587. So the unit is mole per liter. So this one dalam water, the unit is 0.01587 mole per liter. Okay, now if we dissolve Ag to SO4 inside AgNO3, okay, ada tak common ion effect? Ada tak ion yang sama? Okay, ada. So ion apa? Ion apa yang sama? Okay, yes, correct. Ion Ag plus. Okay, now, so kita kena measure pula solubility dia. So, inside 0.10 molar of silver nitrate, okay, so we know that when silver nitrate is dissociate, it will produce Ag plus nitrate ion. Okay, so kalau sini 0.10 molar, sini pun 0.010 molar, sini pun 0.1 molar. So now we want to measure the solubility of Ag to SO4. Okay, so Ag to SO4 dissociate to become 2Ag plus SO4 2 minus. Okay, sampai sini okay tak? Sampai sini. Okay, so kalau sini dia adalah X, sini mesti 2X. Okay, sini mesti X. Okay, since kita dissolvekan Ag to SO4 ni dalam AgNO3, kita ada satu common ion Ag plus dan concentration dia adalah 0.10. So maknanya concentration Ag plus dalam salt ini akan bertambah sebanyak 0.10. Okay tak ni? Any questions? Setakat ni boleh lagi tak? Okay, boleh Okay, so kita boleh kira. Sebab apa? Sebab solubility of Ag to SO4 ni bersama dengan X. So kita kena selesaikan X tu. So we know that KSP is equal to
KAG plus square times SO4 to minus. So the value of the KSP is 1.6 times 10 to the power of minus 5. KAG plus, dia punya concentration adalah 2x plus 0.10. Ini x. Ini square lah. Okay, square. Okay. Since ini adalah only a slightly soluble salt, that means the value of x is very, very small. So we can make assumption. Okay, so kita boleh buat assumption. Since x is very small, okay, x is very small, so 2x plus 0.10 square approximate 0.10 sahaja. Okay. Faham tak assumption tu kenapa? Ada soalan tak? Sir, Ya? Yeah? we don't really understand the assumption. Okay. So, sebab apa? Sebab ini Ag to SO4 is only a slightly soluble salt. Maknanya dia larut sikit je dalam air. So, the amount of X ni is very small. So, kalau amount of X is very small, maknanya kita boleh, is negligible. Kita boleh ignore dia. So, maknanya 2X plus 0.1 square mesti akan sama dengan 0.1 sebab value of N is very, very small. So, it's almost to the extent that we can neglect the value of X. Okay, sir. Okay. Sir. So, Sorry. okay. For the 2Ag plus, Yeah. why is it there's the equation 2x plus 0.1? Okay. Sebab right now the Ag to SO4 will dissolve in 0.1 molar AgNO3. So kalau awak tengok dalam AgNO3 dia akan ada Ag plus kan. So dia akan jadi common ion untuk yang ini. Okay, asal dia salt kita ada ni je. Salt kita hanya ada ini saja. And then saya tambahkan AgNO3 dalam ni. So dan kita tengok dalam AgNO3 tu ada Ag plus. So sama ion dia dengan ion yang dalam garam tu. Okay, so ini kita panggil sebagai common ion. Lepas tu saya buat asal dia 2x je. Tambah 0.1 sebab saya dah dissolvekan dalam 0.1 molar solution. So, okay, benar tak? Okay, sir. Okay. Okay. Faham. Thank you. Okay, you think sir is 2x? Okay, or okay, the first one, you think yang bracket tu. Bracket 2x plus 0.1 square. Oh, it's sorry, equal to saya silap. This one. This one. Saya tinggal square tu. Okay. So, now kita dah buat, kalau awak tak assume pun boleh je sebenarnya. Cuma awak akan, kalau untuk kes ni awak kena solve yang cube. Okay. So, maknanya 1.6 times 10 power minus 5 is equal to 0.10 square x. So, x dapat berapa? Kalau awak kira. X dapat berapa? (1.6 darab 10 kuasa negatif 3). Right, 1.6 times 10 to the power minus 3 mol per liter. Okay. So kalau tadi apa? 1.6 times 10 to the power minus 3 mol per liter. So kalau awak compare solubility without common ion awak tengok the value of solubility tu makin lama makin rendah kan. Sebab itulah function common ion tu dia akan reduce the solubility of the salt. So kalau awak tengok kalau in water saja without any common ion the value is 0.0159 lah, 59 macam tu. Okay, once kita tambah common ion Ag plus, awak tengok value of solubility tu reduce to 1.6 times 10 to the power minus 3. Okay, kalau kita try untuk 0.5 molar H2SO4, apa common ion kita?
Common ion kita siapa? Yes, correct. SO4. So, kalau saya ada 0.50 molar H2SO4, common ion kita adalah SO4 tu minus lah. So, kalau saya ada Ag2SO4, dissociate to become 2Ag plus 1 SO4 2 minus. Okay, so this one akan X, this one to X, this one akan jadi X sebab kita tambahkan dengan yang ini kan. So, dia akan tambah dengan 0.5. Okay, so kita tahu KSP is equal to Ag plus square multiply by SO4 2 minus. So, value dia 1.6 times minus 5. This one's 2x, this one x plus 0.5. So kita boleh buat assumption. Since x is very small, so x plus 0.5 is equal to 0.5. So maknanya 1.6 times 10 to the minus 5 sama dengan 2x multiply by 0.5. So kalau awak kira x dapat berapa? Sorry. Ada square. Ada square. 2.8, yes, correct. So 2.8 times 10 to the power of minus 3 mole per liter. So kalau awak tengok sini adalah 2.8 times 10 to the minus 3 mole per liter. So lagi banyak common ion yang awak tambah, lagi rendah solubility dia. Okay, boleh ni? Any question? Ada soalan tak? Okay, boleh Okay, so maknanya dah habis lah syllabus untuk exam ni. Dah tamat dah. Okay, so kita